Hi, hello, namaskar. Welcome to my YouTube channel Video Entertainment. So, মই আজি এতিয়া হোটেলত মই য'ত কাম কৰোঁ তেওঁ হোটেলত আছোঁ। তো আজি মানে ইয়াৰ এটা ফেষ্টিভেল আছে, ওনম পূজা বুলি এটা ফেষ্টিভেল আছে। তো কেনেকুৱা হয় কি হয় চব দেখাই আছোঁ আজি। তো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো চাই থাকিব। ये हमारा किचन हाय मैम। ये क्या बन रहा है? We're doing sambar, traditional sambar, तमिलनाडु से। Yes. You will enjoy the taste today. Yeah? ओके मैम। বস্তুটো দেখা চাব লগৰ পৰা যে ফটোশ্বুট কৰি আছে গামোচাখন আনিছিলোঁ গামোচাখন লৈ পুৰা ফটোশ্বুট কৰি দেখাই আছোঁ क्या कर रहा है तू? सेल्फी 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 ये तो पूरा माइकल जैक्सन है रे भाई तू। ये तो पूरा फोटो खींच रहा है भाई। तो गाइस अब हम देखा है ना मैं जो मतलब काम करो होते ना केनेकुआ केनेकुआ लगे तो देखा है आपने सब के लोग लगे तो यहाँ लाभ जना होते हैं हमने हमारे फेवरेट हैस सिगुन थे গ্র্যান্ড অলাইভ রেস্টুরেন্ট এখানে আমি মানাতে এটা কি জানি এজন আমাৰ অসমৰ ল'ৰা হয় নাই অসমৰ নাই এইফালে অসমৰ ল'ৰা আছে আৰু এইফালে হাৰামি আছে अच्छे से आना चाहिए ना। तो इधर है रंजित भाई मोबाइल देख रहे हो আহিছিলোঁ মানে দোকান বস্তু দেখিছিলি কিবা আমানি লৈ আহিলোঁ এতিয়া অঁ হোটেলৰ বেক চাইডটো দেখাই আছে মোক কেনেকুৱা লাগে ক'ব যোনফালে মই আহি পেলাই সোমাওঁহি ন সেইচাইডে সেইকাৰণে আমাৰ হোটেলখন হয় বেক চাইডে দেখাই আছে আমি এইটো চাইডে এণ্ট্ৰি কৰোঁ মই এতিয়া ওপৰত আহিছিলোঁ মানে আমাৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত আমাৰ য'ত স্থাপত খানা খাই কেফেটেৰিয়া হয় ন তাত আহিছিলোঁ তাৰ দিশত কেনেকুৱা আমি দেখাই আছোঁ ন আপোনালোকক চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে ক'ব এইটো আমাৰ কেফেটেৰিয়া হয় তো ইয়াতে আমি খানা চানা খাওঁ তো এইটো এইখন ফ্ৰণ্টত এখন লীলা পেলেচ হয় আমাৰ বা ইয়াতে কাম কৰে লীলা পেলেচ তো এখন এতিয়া আমি তলত গৈ আছোঁ ये रंजित सारा हरामी है छोटा है मगर हरामी छोटू है छोटू नागेश बोल दे मेरे चैनल को बोल दे मेरा चैनल का नाम है बिट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए बोल दे ओके ओके सर बिट्टू क्या बिट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करो लाइक करो और बेल बटन को दबाना मत भूलो ठीक है ओके और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ठीक है कहाँ जाएंगे लालबाग जाएंगे ओके लालबाग में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों आदमी बिट्टू पन एंड दीपेश नागेश जो भी हो ठीक है ओके जब हमारे खाना हो तो स्टफ खाना है पूरा ये हमारा लेमन सारे हमारा छोटे सारे सर हाय बोलो हेलो 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 तुम ऐसे ही
it. Hi. Hello. सर कैसा लग रहा है? कैसा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है खाना। अच्छा है और एक पापड़ मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। रंजित कैसा है? अच्छा अच्छा है। हाँ ये ओनम का खाना है। सर कैसा लगा? सर कैसा लगा? सांबर सांबर पूरा खाना खाना हो गया जैसे क्या गेम खेलिब डांस सब देखा बहुत धन्यवाद देखा अरे तो गाइज लाइफत ইয়াত মানে অসমত থাকোঁতে এনেকুৱা এনজয় কৰিব নাই ইয়াত যিমান এনজয় কৰিছোঁ ন বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত থাকিব কাৰণ ইয়াত ডান্স খেল চব বহুত কিবা কিবি আছে ন তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু গোটেই ষ্টাফে চব একেলগে মিলি জুলি থাকে ন তো একেলগে ডান্স চান্স কৰি আছে দেখা আছে কেনেকুৱা আছে আরে बिटू कल पार्टी शुरू हो रही है लेट्स गो Dance, guys. Arun, come. I am in. Guys, keep checking the time. Yeah. 30 seconds over. No. 10 seconds over. 1 minute at time, you have to make them stop. Guys, come on, you're doing. Yeah. Stop. Previously the song was playing. That was very nice. It is called fast. Singing and Onam working. Okay. पूरे निकाल रहे हैं ना मेरे सारे सच नहीं हो Nice. Good. Go on. Hey, एक सेकंड give
Give a company. He'll feel comfortable. Finish? তো গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলেগ এজনো দবাব যদি তেতিয়াহে মানে আৰু আগলৈ নতুন নতুন নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব ন কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্টত মোৰতো আজি বহুত ভাল লাগিছে ন কাৰণ এনেকুৱা এনজয় কৰোঁতো